Sana may maprank tayo ngayong araw. Let's go! A few moments later. Wow! Kasama niyo, ma'am. Huh? Kasama niyo. Ay, gago! Joke lang, ma'am. May kamera ko dito, ma'am. Prank lang po. Napatawa lang kita, ma'am. Okay lang i-upload sa ano, ma'am, sa Facebook. Parang hindi na-upload. Okay na ba? I-upload sa Facebook po. So, pag-good vibes na yun, ma'am. Nagpa-vlog kasi ako, ma'am. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Akala nyo talaga, ma'am, may kasama kayo, ma'am? Damn! 30 later. Kasama nyo. Yung kasama nyo. Iwan nyo. Paano mo yung tips ko, ma'am? Slowly but surely, minute lang. Ano yan? Slowly but surely, minute lang. Slowly but surely. Aray ko! Sana may maprank tayo ngayong araw. Let's go! A few moments later. Wow! Kasama niyo, ma'am. Huh? Kasama niyo. Ay, gago! Joke lang, ma'am. May kamera ko dito, ma'am. Prank lang po. Napatawa lang kita, ma'am. Okay lang i-upload sa ano, ma'am, sa Facebook. Parang hindi na-upload. Okay na ba? I-upload sa Facebook po. So, pag-good vibes na yun, ma'am. Nagpa-vlog kasi ako, ma'am. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Akala nyo talaga, ma'am, may kasama kayo, ma'am? Damn! Later. Kasama nyo. Yung kasama nyo. Iwan nyo. Paano mo yung tips ko, ma'am? Slowly but surely, minute lang. Ano yan? Slowly but surely, minute lang. Slowly but surely. Aray ko!